Good evening. Saya Nabil Fikri bin Syahizan, an application engineer from ACAD System. So, topik webinar pada hari ini pula adalah Inventor Shape Generator. Okay, so apa itu Shape Generator? So, Shape Generator ni adalah functionality for analysis dekat dalam Inventor. Okay, so apa yang dia boleh buat? Dia boleh transformkan kita punya objek from the first part dekat sebelah kiri ni, itu part yang sebelah kanan. So apa yang dia buat actually, dia remove certain size of material daripada original object lah. So not only dia dapat remove material bagi jadi lebih kecil, dia juga still mampu kekalkan dia punya safety factor dia dekat dalam analysis. Okay, so kenapa kita nak gunakan shape generator ni? Okay, so first ada three function is sebab kita nak reduce dia punya weight lah. So of course, and then the next thing kita nak improve dia punya performance dekat dalam actual part tu, and then kita nak save dia punya material cost. So of course lah, so not only you nak untuk menjimatkan dia punya material, so of course you nak supaya material you dia lebih ringan. Okay, so dengan jimatkan your material, so you akan jimat cost lah. Okay, so apa yang Inventor Shape Generator akan buat? So dia akan bagi kita analysis, and then dia akan bagi recommendation dekat mana location yang kita boleh potong buang. And then not only that, dia akan kekalkan dia punya safety factor lah. So dia takkan mudah patah walaupun kita dah buang macam-macam tempat. Okay, so before saya proceed, saya nak bagi polls. Okay, actually, okay, tak apa nanti. Saya nak share sedikit tentang ACAD System. Okay, so this is our main landing page. So kalau you nak visit kami dekat acadsystem.com, so pergi saja dekat mana-mana browser, and then type in kat atas ni acadsystems.com. So acadsystems.com. Okay, so kat sini you boleh nampak lah. So kat ini kami punya front page, and then you boleh scroll down dan dapat few information. So contoh kat bawah ni ada latest promotion and news. So you boleh check out lah kat sini. And then kalau berminat boleh just call kami, and then kat bawah juga boleh check lagi lah kami punya webinar ataupun workshop, event-event yang akan datang. So semua akan list dekat sini lah. So macam untuk topik hari ni, Inventor Shape Generator. So dia list dekat sini. Okay, so untuk esok pula, for Revit. So you boleh dapat, you boleh tengok lah apa-apa information dekat sini. Okay, so kat sini you boleh check out lah kami punya produk, ada product design and manufacturing production, ada AEC. So kalau you berminat, so you just click saja, and then you boleh tengok kami punya price lah dekat dalam ni. Okay, so you boleh tengok kat sini lah dia punya information for the product. Okay, so tanpa membuang masa, saya akan proceed terus dekat Inventor. Okay, so let's say lah ini adalah assembly files yang saya import. Okay, so the first few things yang kita boleh tengok dekat sini, okay, dia punya part-part dia actually agak bulky. So agak banyaklah material dia. So contoh dekat sini, so material dia sangat tebal, and then tak begitu, kalau tengok pun memang nampaklah tak begitu ringan. So apa yang kita boleh buat? So kita boleh transferkan daripada part ni untuk generate dia punya cut-out session. Okay, so firstly saya akan buka part ni lah. Okay, so for your information, Shape Generator hanya function untuk single part saja. So dia tak boleh function dekat dalam assembly file. Okay, so kalau saya nak buang yang ni, so saya kena buka lah untuk file yang ini. So saya kena open dia. Okay, so this is the part lah yang saya buka tadi. Okay, so right off the bat, so you akan masuk dekat dalam Inventor 3D modeling. Okay, so the first few things yang you boleh buat adalah you boleh pergi kat Shape Generator. So this is dia punya key ataupun dia punya tools lah yang you nak pakai. So this one actually dekat dalam simulation punya environment. So tak ada masalah. So kalau you just tekan saja kat shape, and then you akan masuk dekat dalam Shape Generator punya environment lah. So actually dia kongsi dengan
analysis, normal analysis, stress analysis punya environment. Okay, so saya finish dulu. So saya akan tunjuk dekat sini depan ni. So you say kalau you pakai older version, so maybe 2016, so mungkin you tak nampak lah shape generator. So actually the 2016 shape generator dah exist, cumanya dia tak letak kat depan ni. So you boleh still access dekat stress analysis simulation. Oops. Okay, so this one still under shape generator sebab awal-awal tadi saya dah buka. So saya delete dulu yang ni. Okay, so you akan masuk dekat dalam analysis punya environment lah. Okay, so apa yang you boleh buat untuk nak masuk ke dalam shape generator, so you boleh tekan dekat create study. So instead of static ni, so you boleh pilih shape generator. So dia punya cara kerja dia dekat dalam shape generator actually sama jugalah macam stress analysis. So you akan letak dia punya constraint. Okay, so saya just tekan lah kat shape generator ni. So samalah kerja lah. So you akan letak constraint, you akan letak assign material, you akan letak force pressure and so on lah. So actually for shape generator ni part of simulation lah. Just dia nak akan bagi solution untuk buang kat mana part bahagian yang kita boleh buang lah. Okay, so once kita dah masuk, first thing first, saya nak assign material lah. So this one saya assign for the steel. So cara kerja dia sama juga. So kalau you familiar dengan analysis, simulation analysis, so you contohnya tak ada masalah kalau you nak buat. And then kita boleh input dia punya constraint. Okay, so sebelum tu saya nak study dulu dia punya kat mana force dengan constraint dia. So berdasarkan kita punya part dekat sini, so kita boleh tengok lah. So should be ni robot clamp, so should be akan ada force dekat bahagian ni. And then dekat bahagian silinder ni. Okay, should be bila silinder extract, should be dia punya force ke sana. And then dekat sini, once dia sudah extract, maybe yang ni dia akan tolak ke sana. So saya kembali semula ke saya punya part tadi. Okay. Okay, so saya akan letak dia punya constraint dulu. Okay, so saya terlupa nak bagi tahu tentang constraint lah. So actually tadi tu saya just explain pasal load. So for constraint, so boleh tengok dekat sini lah kat mana part yang dia constraint kan. So seperti bolt kan ni. So ada 3 jenis bolt. So should be saya akan letak 3 jenis constraint lah. Okay, so the first one, second one, and then the third constraint. So this one is based on the bolt tadi lah. And then saya boleh letak dia punya load. So for this saya letak force, let's say katakanlah force dia lebih kurang 500 pound dekat y-axis. Okay, betul. And then dekat sebelah sini juga. Force sama, y-axis cuma direction berlainan. Tekan apply. And then the last thing dekat tempat clamp ni, saya nak letak sini juga. Force sama juga 5-axis. Okay, so the next thing yang kita boleh buat, kita nak create dia punya mesh. Okay, so first thing first, tekan kat mesh generator. So dekat sini kita boleh tengoklah dia punya generator not only for mesh but also for generate dia punya shape lah. So kat sini kita ada mesh target. Maksudnya kita boleh reduce mesh based on berapa persen yang kita nak reduce. So contoh dekat sini awal-awal lagi dia dah bagi 60%. So maksudnya the entire part ni, so dia akan cuba sebaik mungkin untuk nak reduce sebanyak 60%. Okay, so 60% ni actually kuat banyak, so mungkin saya nak scale down kat sikit. So maybe saya just nak letak 50%, so saya just klik saja dekat sini. Okay, so this one is for percentage lah. So kalau you nak target for mass, you boleh just tekan mass kat sini. So no problem. Okay, kita ada minimum member size. So this one is kita boleh limitkan dia punya minimum yang dia akan buang lah. So kita tak nak mungkin barang ni terlalu nipis ke and so on. But for this one saya just nak leave it aside lah. Jadi saya tekan OK. Then kita boleh generate punya mesh lah. So mesh ni actually dia punya triangle. So kat sini kalau tak nampak saya akan ubah sedikit dia punya warna.
mesti. Okay, so kat sini dia punya triangle lah ataupun polygonnya. Ini adalah mesh lah. So apa yang dia buat, mesh ni lah akan bantu untuk generate kita punya simulation. Okay, so for shape generator setting ni, so saya boleh bagi kurangkan dia punya mesh. So ini akan membantu untuk bagi kita punya simulation lebih accurate dan lebih smooth lah. Tapi actually this one mungkin akan melambatkan lah. So for this purpose saja nak tunjuk lah dia punya meshing. You boleh setting dekat shape generator setting tadi. So kalau lebih tinggi value dia, so lebih besar mesh dia, and then dia akan jadi lebih dia akan jadi kurang accurate lah. So kalau nak lebih accurate, so you boleh scale down kan sikit dia punya size. And then dekat situ dia akan tulis fine lah. Okay, so kat sini dia akan actually saya sepatutnya pilih mesh view. Okay, actually so kat sini actually saya tekan shape generator, so maksudnya dia akan generate lah part ni dan dia akan buang. Okay, so for the whole process saya takkan tunjuk lah ini sebab dia akan mengambil masa yang agak lama. So actually dekat sini saya tersilap tekan lah. So kat sini you boleh nampak, okay, dia punya mesh jadi sikit, and then shape generator ni akan generate mesh yang mana location yang boleh buang. Okay, so for this part here saya akan proceed kat sini dulu. Okay, so this is apa yang kita akan dapat lah. Okay, so one of the things yang kita boleh tengok, dia automatically create part yang mana kita boleh buang based on kita punya data force and constraint load tadi. Okay, so however kalau kita tengok sini, mungkin shape dia tak begitu apa yang kita nak lah. So apa yang kita boleh buat, so maybe kat sini kita nak kekalkan bahagian depan ni, and then bahagian bulat ni, and then a few constraint kat sini kita nak kekalkan. Apa yang kita boleh buat, kita boleh preserve region. So kat sini saya nak tekan preserve, and then so saya select saja mana-mana yang saya nak preserve dia punya size tu. So maksudnya dia tak, kawasan yang saya preserve tu dia tak akan buang. Okay, so dekat silinder ni, dekat hole ni, mungkin saya nak increasekan dia punya preserve, apply, and so on. Okay, so mana lagi part yang saya boleh preserve, so maybe saya nak preserve dekat kawasan sini, sebab tadi awal-awal tadi dia pergi buang kat atas, so saya boleh select, and then scroll pun boleh juga, tak ada masalah. And then dekat bahagian ni, so saya boleh adjust lah dekat mana dia punya area yang saya nak simpankan dia. So should be no problem lah. So you boleh buat dengan senang saja dekat sini. And then the last thing is dekat sini saya nak simpan. Okay, so once dah siap, saya boleh tekan generate shape. So and then dia akan generate balik macam tadi. So dia akan buang mana-mana parts, tetapi dia akan tinggalkan part ni, so dia tak akan sentuh langsung. Okay, so saya boleh just simply tekan generate shape. Tapi saya takkan tekan lah. Kalau tidak, sebab tadi pun dah ambil masa yang agak lama. So saya akan skip dan buka yang mana yang dah siap dah. So this one. So this is tempat yang kita tengok tadi lah. So kalau saya tekan balik kat okay, so kalau saya masuk balik dekat sini, okay, so you boleh tengoklah tempat yang saya preserve tadi, dia punya area, and then dia punya result. So kat tempat tadi, dia akan kekalkan lah, so dia tak akan buang. So this one is quite useful kalau you nak pastikan ataupun you nak generatekan shape yang mana still ada dia punya safety factor, dan you nak macam mana bentuk tu. Okay, so one of the thing is kita dah generate kita punya shape. Okay, tetapi ada lagi kecacatan yang kita boleh tengok lah. So contohnya macam dekat sini, okay, dia sebelah saja dia kekalkan. And then dekat sebelah sini dia macam kosong. Okay. And then apa yang kita boleh buat? So actually kita ada abilities untuk symmetrically plane. So apa yang symmetrically plane dia akan buat? So dia akan pastikan
dua-dua sama rata untuk dikalkulkan dia punya aerial. Okay, so macam kat sini kita boleh pilih dia punya plane. Okay, so macam ni contohnya plane itu kat sini. So maksudnya bila saya masuk kat sini, apa-apa bahagian yang dia potong kat sini, so dia akan pastikan kat sini pun potong juga sama. Apa-apa bahagian yang dia tinggal kat sini, so dia akan pastikan kat sini pun sama. So dia tak akan bagi tak sama rata lah. So kat sini untuk pastikan dia sama rata supaya lebih accurate lah, supaya lebih cantik. Okay, so you actually boleh juga nak adjust apa plane yang you nak. So should be no problem lah. Okay, so this one saya just simply nak bahagian ni. And then kita boleh pilih sama ada nak pilih center of mass ataupun boundary box. So this one tak begitu banyak beza lah. So no problem, just tekan OK. And then you can see a few things yang saya boleh improve. Okay, so dekat shape generator yang tadi, maybe dekat atas ni saya nak kekalkan, and then dekat bawah ni saya nak kekalkan juga. Okay, so saya boleh add dah balik lah. So saya akan add lagi, reserve dia punya region. So nak pastikan yang dia tak buang terlalu banyak lah. Okay, and then kat belakang ni tadi dia totally buang, so saya boleh reserve kat sini. So simply tekan OK. Okay, and then step dia pun sama juga. Simply tekan shape generator. Okay, so saya tekan lah. So saya akan proceed terus dekat dia punya result. Okay, so this is the result lah yang kita dah create daripada shape generator tadi tu. Okay, so you boleh tengok lah banyak holes yang dia actually provide yang mana you boleh buang lah. So this one is not actually actual yang dia buang, tetapi just bagi macam insight lah, just for viewing purpose only. So you boleh dapatkan, you boleh ambil mesh ni and then jadikan dia sebagai untuk you punya guide lah kalau you nak cut dah. Okay, so one of the things saya boleh buat, saya boleh promote dia ke shape. Okay, so this one is dia akan import mesh ni masuk dekat saya punya current shape tadi. Okay, so kalau STL dia akan import ke file yang baru. So this one just import mesh only. So saya nak masuk kat saya punya part lah. So tekan OK. Okay, and then dia masuk balik kat saya punya original part. And then dia akan gabungkan sekali dengan mesh. Okay, so from mesh ni saya boleh draw lah. So untuk nak buang. So just bagi guidance untuk saya nak control ataupun nak cut mana-mana part. So kat sini saya just simply sketch. Okay, so actually tak perlu detail sangat. So kalau terkeluar daripada boundary for mesh ataupun terlebih dalam, so should be no problem lah. See, this one is for guidance only. Okay, so once saya dah done create semua ni, saya boleh simply extrude lah, extrude untuk potong. Okay, so saya nak pakai spline pun boleh, should be no problem lah. Okay, so one dah done, saya finish sketch and then saya boleh simply extrude untuk cut dah. Okay, actually this one tak ada close drawing, so close sketch, so saya akan edit balik. Okay, so saya boleh potong bang dia.
Okay, so this is the final part lah yang kita dah create from analysis tadi. So kalau tak nak tengok dia punya meshing, so saya boleh just simply turn off dia punya visibility lah. So this is dia punya final shape dia. Okay, so of course once you dah create, so maybe you ada, mungkin you ragu-ragu lah dengan bentuk dia. So maybe you nak test dia punya stress, dia punya safety factor, you still boleh buat lah untuk nak pastikan betul ke tak this one is safe, so dia tak senang patah. So you boleh masuk dekat stress analysis. So sama juga, so dia akan masuk dekat dalam shape generator sebab kita buat shape generator awal-awal tadi. So apa yang saya boleh buat, okay, macam yang saya kata tadi, shape generator dia punya function dia dengan stress analysis quite the same lah. So kat sini saya nak run stress analysis pula. Okay, so saya nak pakai dia punya data input yang saya masuk tadi seperti force, constraint and so on. So should be no problem. So dekat shape generator ni sudah ada. Apa yang saya boleh buat, saya boleh copy dia punya study. Okay, so dia akan create study baru, tetapi part-part yang saya masuk dekat dalam shape generator dah ada, so saya tak perlu nak letak balik, tak perlu nak buat analysis balik. So just saya simply right click dekat study ni dan edit. So from shape generator saya simply change to static analysis. So study dia sekarang sudah dah jadi sebagai static instead of shape generator. Okay. So you boleh tengok lah dia punya load, dia punya constraint semua dah ada. So saya boleh just simply simulate and then dia akan tunjuk dia punya result lah. Okay, so this one is for stress. Okay, apa yang kita nak tengok adalah dia punya safety factor. So this one is so you boleh tengok lah kat sini. So safety factor dia agak banyak lah. So this one is quite safe, so, agak sukar untuk patah lah kat sini. So kalau you tengok sini dia punya adjustment, actually this one is for viewing purpose lah. So kalau actual dia takkan bend sampai macam ni. So kat sini boleh adjust dekat deformation ni. So ni adjust point darab satu. So kalau undeform langsung tak ada perubahan. Kalau saya nak tengok actual, saya boleh just simply tekan actual. So actual nampak macam tak banyak beza lah sebab kita dah pilih dia punya shape berdasarkan shape generator tadi. So tetapi dia actually bend lah, just bend sikit saja. So kalau saya zoom in, so boleh nampak lah kat sini. So kalau untuk yang darab satu just for viewing lah, so supaya senang kita nak tengok mana yang banyak kemungkinan dia banyak changes kat sini. Okay, I guess okay, so once kita dah done, okay, so kalau if you tak begitu familiar dengan dia punya result ni, so maybe saya akan tunjuk sekali lagi. What if kalau saya potong kat bawah ni, so you boleh tengok lah. So saya finish dulu. Saya simply potong kat sini. Okay, and then saya run stress analysis sekali lagi. So you boleh check lah dia punya safety factor dia actually nak good lah kat sini. So you boleh nampak lah. So this one is just sikit saja. Okay, so should be no problem lah. Kalau kita ikut based on dia punya original part yang kita create from the extrusion tadi. Okay, so dia punya part kat sini akan jadi something like this lah. So saya open balik. Unsuppress dia punya extrusion. So you punya shape akan jadi macam ni lah. See? So you boleh nampak just tengok saja pun boleh nampak dia actually should be ringan. See? Okay. So banyak material yang dia dapat buang dan dia dapat kekalkan dia punya strength dia. So safety factor dia still terjaga lah. So I guess that is all yang saya nak share lah pada hari ini. So, itu saja untuk webinar pada hari ini. So, thank you very much for joining us. So, have a nice day.